Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan, mga lalabs. So ani ana usab kita sa ato ang portion nga nagauluhan nga ang kinabuhi ko uban sa akong suliran. So ato ang basahon ang isa ka letter sender nga nagpadala dinhi. Akong basahon mga lalabs kung unsa inyohang mga itambag niya kay nangayo man siya og tambag. So pinaagi diri sa ato ang programa mahatagan nato siya og katubagan sa iyahang mga pangutana ug unsa ba joy angay niyang buhaton. So atong basahon. Dear Ate Lona, maayong adlaw kaninyong tanan, labi naga kanimo ate. Ni ay akong sulat ipadala diha sa imong programa kay nakita nako nga ang imong live nga naay ingon dito nga basahon nimo ang among ipadala nga liham or sulat gikan sa imong mga followers o viewers. Tawga lang ko sa pangalan nga Alma. So ang iyang pangalan si Alma. Usa ko sa imuhang tigpaminaw o followers usab Ate Lona. Mauni ang akong sugilanon nga nagkinahanglan ko sa imong tambag isip usa ka babayi sama kanako usab. Taga Cebu di ay ko Ate Lona. Nga karon niya sa lugar sa Saudi. Ni abroad ko sugod atong Disyembre 2021. December 2021. Ug hangtod karon wala pa ko nakauli Ate Lona. Kay lagi dili na ko ganahan mo uli. Sa amo kay puwerteng daghanang problema nga balay ronon. Ako rasad ang nag-provide sa among pamilya bisan aduna ako'y bana. Kay lagi mahal na kaayo ang panaliton sa Pilipinas gawas usab ni ana aduna kami mga estudyante. Pero dili ka na ang akong gustong patambagan nimo ang kawadon. Mauni ang akong sugilanon Ate Lona. Disyembre 1921 ni abroad ko sa para sa pamilya kay lagi gusto ko nga makahuman ang akong mga anak sa pag-eskwela. Ate Lona, aduna di ay ko'y duha ka buok anak. Ang akong anak, isa ka babayi o usa ka lalaki. Sa una, ang akong bana di ay Ate Lona, akong bana di ay usa lang ka driver o habal-habal. Ayaw lang na iraday, no. Usa ka driver sa habal-habal. Kung baga motor. Sa una okay pa kaayo mi kay lagi bahalag pobre basta kay nagminahalay mi uban sa among mga anak. Bisan kapos nila pa bahalag saging basta labing. Magkatawa jud ko ana nga istoryahon Ate Lona. Pero lagi kay ang akong bana gamay raman kaayo og kita nanimpalad ko dire sa Saudi. Bisan pa man og dili na magkalisod, basin pa man og dili na magkalisod-lisod. Karon kay 2025 na Ate Lona, ug wala pa jud ko kauli kay lagi dili ko ganahan na muuli kay ang akong nahibaluan nga ang akong bana lain nay gihabalan agoy unsa pa jud di ay na oy. Nakailan niya nga bae kay suki niya ni sa habal-habal so pasahero niya. Ni trabaho ni nga bae manicurista daw ni siya sa salon sa syudad. Dili lang kay usa o duha ang mga akong nahibal-an Ate Lona nahimo niya kabit. Sa taas nga panahon nga wala pa kuning uli kay tungod ang akong amo dili man sad siya mosugot dayon nga muuli ko nga ang iyahang anak wala pa niya gihimugso.
Isabot ko kay Boros mga nakay. Sa dihang nanganak na po, dili na po siya gustong muuli ko kay walay mubantay. So nangita mi o mubantay. Sa diyang naana po mi mubantay sa iyang anak mga atiluna, dili na po siya gustong muuli ko kay naanad na nako ang mga bata. Nagpailob lang ko atiluna sa mga panghitabo nga akong nahibalaan dito sa amua tungod sa gibuhat sa akong bana. Sa pagkahibalo na ko ani, gisakitan ko. Nahihubos ko kay ang akong pag-ani sa laing nasod amo maning gisabutan. Para mani sa among kaugmaon sa among mga anak usab. Gihugawan ako sa akong bana atiluna. Kay lagi do na may lain nga gihabalan na unsa po ning mahabalabal lagi oy. Magsigir ako gihilak, niwang kaayo ko, usahay dili ko ganahan mukaon. Usahay dili na magkadimao ang akong trabaho nga gisugo sa among madam. Kay siya raman ang magsigi o panugo ang among amo nga lalaki dili man hinugo namo. Kasabaan lang ko permi kay lagi ingon pa niya, I am out of my mind. Oh, English yarn, ha? Out of my mind daw ko. Tungod kay sige ra ko gihilak sa nahitabo diha sa Pilipinas nga ang akong bana nibalhin og lain nga bae ni habal og lain nga bae. Sakit kaayo atiluna murag gitakluban ko sa langit ug yuta murag ko bata nga giilugan og lollipop ugoy. Niligid-ligid ba og ayo bitaw joke ra ate. Ingon sa walay sama kasakit ang akong gibati. Usahay makatulog na lang ko nga naghilak. Niingon akong kauban o kay kuol man jud kay siya no nga bisag ni natulog siya mura siya og kanang naghilak gihapon kaluoy in tawon pastilan. So asa naman ta? Niingon akong kauban atiluna nga maglingaw-lingaw daw mi para dili na ko permi maguna-una sa problema dito sa Pilipinas. Kay basin daw ko og mabuang kadugayan ingon akong kauban na nakoy TikTok. Adto ta dito. Yan ingon siya nako day adto ta dito. Maglingaw-lingaw ragud ta ayaw palabi sa imong problema sa Pilipinas. Apan dili ko kapermi aron dili ka permi nimo dibdibon kay basin mabuang ka kadugayan ani ali sa akong panel sa TikTok. Sa pilay istorya atiluna nalingaw ko. Ang mga apps radi ay ang tambal para dili ko magsigi ko na sa problema sa kasakit sa akong dughan, Daghan pud mi nga mo saka didto atiluna so nalingaw ming tanan. Nay usa ka lalaki nga naila-ilan ako didto nga single dad siya, OFW gihapon. Gibulagan sa iyang asawa usab kay ningkuyog usab sa lain nga laki. Ug silingan ra daw nila. Nahulog akong loob sa iyaha kay nagtawagan man ni sa Messenger atiluna. Emyo lang pod murag friends with benefits. Uy, naading nana. Friends with benefits daw. Asa naman ta? Nagsabot mi nga muuli. Asa naman ni? Nahulog na ang among loob sa isa't isa tiluna. Nagsabot mi nga pag-uli nako muuli pod siya sa Cebu. Taga Cebu man siya. Mag-ipon daw ming duha, biyaan daw nako ang akong bana nga tampalasan o kami daw ang magsama. Nalibog ko atiluna kay nahigugma naman ko kuniya. Dili pud ko gusto nga magbulag mi, pero akong mga anak atiluna mo akong giunahuna. Pero walay problema sa ilaha kay nakahisabot man sila nako, ako pod silang giistoryahan permente sa ako ang paglingaw-lingaw dinha sa TikTok, no? Padayon ta. Pero akong mga anak sila mismo ang ning istorya bahin sa gibuhat sa ilahang
Nalibog ko ate Luna kay nahigugma naman gud ko niya. Dili po ko gusto nga magbulag mi, pero ang akong mga anak walay problema kay perminti man mi mag-talk. So perminti mi mag-istoryahanay. Sa ilaha ko nakahibalo usab mahitungod sa ilang amahan. Kung unsay gibuhat sa ilang amahan didto. So maong nakabalo sad ko sa tanan nilang mga gibuhat dito kay perminti man ko manawag sa amoa ate Luna. Musulti man sad god bahin sa gibuhat sa ilahang papa while wala ko. Karon mao ni ang akong pangayoon nga tambag kanimo ate Luna uban sa imuhang mga followers dinha nga tigpaminaw ug bisan pa kinsa ang makadungog niini nga problema nako. Diha sa imong mga live ate Luna sa imong mga followers sana nga mairi ni o mabasa man lang para maliwanagan ako. Motibo na balang ko ani nga tawo ate Luna nga karon mao'y akong gimahal or muuli gihapon ko sa akong bana bisag nasakitan ako. Palihog tambagi ko sa ako ang giuna-una karon kay basig mabuang nako ani ate Luna sige una-una kay bisan ako naglibog ko kun sa akong buhaton maluoy ko sa akong mga anak nga walay amahan o dili po ko gusto nga magbulag mi sa ako ang naila-ila karon kay nahigugma naman ko ug siya po nahigugma kanako. Mao ni ang ako ang sugilanon ate Luna na akong igihatag diha sa imong programa haron inyo akong matambagan ug ang ako daing pangalan salamat kaayo ni ining pag-iri nimo sa ako ang sulat nga gipadala ako si Alma sa taga Cebu. So mao na mga lalabs ang iyahang sugilanon. Atuan ang himay-mayon kung kamo nakadungog mo ani nga istorya nga akong gibasa karon kanimo Alma. Salamat kaayo sa imuhang pagpadala ani imuhang sulat diri, imuhang sugilanon diri sa atoang programa. Og salamat po din ha sa mga viewers nako mga followers kung makadungog mo ani. Palihog tabangi po ko ninyo og tambag kung unsa po din ha sa inyong hanguna-una ato siyang tambagan. Kay kung ako lang lahi-lahi manggud ta og kanang huna-huna, lahi-lahi pud ta og sitwasyon, no? Pero sa sitwasyon ni Alma, kamo nay bahala din ha mga lalabs din ha sa ubos, inyong isulat din ha ang inyong mga tambag para mabasa usab ni Alma kay si Alma usa-usab kanako ka followers. So mausad na ang ato ang himay-himayon. Ug salamat kaayo kanimo Alma sa imong pagpadala. Thank you for trusting this segment nga pinaagi ni ini nga programa kung unsa may inyong kabugaton din ha mga sugilanon sa inyong kinabuhi mangayo ba mo og tambag dili man ni kanang hanas mo tambag apan adunay mga katawhan nato dire viewers followers na mo tambag di ana nga problema no o salamat kaayo ako ang pagabasahon ang inyong mga comments din ha sa comment section mga lalabs. Salamat and God bless.